কি ভাবছেন কি ভাবছেন আজকে ইফতারি কে দিল? অ্যাডভোকেট মাসুদ উকিল। এই যে মাসুদ ভাই, তার বিবি অসুস্থ এবং সেও খুব বড় ধরনের অসুস্থ। আল্লাহ তাআলা হেফাজত করছেন। হ্যাঁ, আজকে সেই অ্যাডভোকেট মাসুদ ভাই আমার খুব ভালোবাসার মানুষ। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন, ভাবের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাকে দানা পড়িয়ে গেছে গো, এবারে দানা পড়িয়ে গেছে বুঝছো? খাবি কেটা? আমরা ছাড়া যাচ্ছে গো। আজকে আজকে রোজা নাম্বার কত? 21। ইফতারি নাম্বার 21। খাবার নাম্বার 21। দেওয়া নাম্বার কও অ্যাডভোকেট মাসুদ উকিল কও। হ্যাঁ, অ্যাডভোকেট মাসুদ উকিল। আমরা সবাই তার জন্য কিন্তু দোয়া করব, ঠিক আছে? নাও প্লেট সবাই ভিতরে নাও। তাহলে সোনামণিরা, তোমরা সবাই কেমন আছেন? সবাই কেবলে আসা শুরু হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, সবাই আসা শুরু হচ্ছে। টুক 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 করে সবাই আসবে ওযু ইস্তেঞ্জা করে। এর মধ্যে আমি সূরা ইয়াসিনটা তেলাওয়াত করে নিই নাকি? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشفيه فلكن يسبحون وآت لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم আজকে 21 নম্বর রোজা এত কষ্ট মনে হয় এই রোজাতে আপাতত হয় নাই আজকে যে কষ্ট হয়েছে তাই না এই কয়েকদিনের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে শুকরিয়া যে আজকের ইফতারিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির ব্যবস্থা আছে তরমুজের ব্যবস্থা আছে আমাদের সোনামণিরা এখনও সবাই আসতে পারে নাই আমরা সবাই আজকে দোয়া করব অ্যাডভোকেট মাসুদ উকিল ভাই তার জন্য এবং তার বিবি অসুস্থ তার বিবির জন্য দোয়া করব আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে সকলে বলে আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ